जी अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ब्रेकिंग न्यूज़ विद दाऊद शिराजी की एक और अहम एपिसोड के साथ मैं आपको सैयद दाऊद शिराजी हाजिर खिदमत। जिन अहबाब ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें। आज तो अहम जो मौज़ूआत आपके सामने लाया हूँ, कुछ खबरें आपको देनी है। एक तो ये है कि जी एक मोहतरमा पकड़ी गई हैं, ADCR थी गुजरात, रानी हिफ्जा कंवल, जो करोड़ों की करप्शन में पकड़ी गई। और ये DMG 399 ग्रुप की थी और मोहतरमा ने करोड़ों की करप्शन की और अब वो एंटी करप्शन पंजाब जो है उन्होंने छापा मार के पकड़ा, लेकिन वो अब पकड़ी गई हैं, प्रोटोकॉल भी मांग रही हैं साथ और कह रही हैं कि मुझे बर्गर खिलाया जाए, यानी बर्गर वो वहाँ पे हवालात में खाना चाहती हैं। तो क्या सीन है, कितनी करप्शन उन्होंने की, और ये खबर भी आज ही आपको, यानी आज तारीख क्या है, आज 7 अगस्त है, 7 अगस्त 2020 को बता दूं कि रानी हिफ्जा कंवल जो है इतनी बड़ी करप्शन के बावजूद बच जाएगी और उसकी ज़मानत भी हो जाएगी और उसके बाद केस भी ख़त्म हो जाएगा। तफसीलात आगे जाके बताऊंगा। दूसरी जिस स्टोरी पे हम बात करेंगे वो है जी डिप्टी गवर्नर स्टेट बैंक लगाया गया एक मोहतरमा को, कराची से तल्लक UBL बैंक में थी और उनका नाम जनाब है सीमा कामिल, और उनकी जो तनख्वाह है, तब्दीली सरकार जो कहती है कि जी हम तो मुल्क का ख़जाना बचाने के लिए निकले हैं, तब्दीली सरकार ने 18.5 लाख रुपए जो है उनकी तनख्वाह रखी है। जी बिल्कुल आपने सही सुना, 18.5 लाख रुपया एक महीने की। ये कोई 3 महीने या 6 महीने की मत समझिएगा, और 10% उनकी तनख्वाह में सालाना इजाफा होगा। इसकी तफसीलात भी आपको बताएंगे। पहले जो मौजू मैंने, और फिर एक और तैनाती आज अहम हुई और वो है जनाब स्टील मिल के CEO साबिक ब्रिगेडियर साहब एक हैं, उनको लगाया गया है और ब्रिगेडियर साहब अब CEO पाकिस्तान स्टील मिल कराची जो है वहाँ पे खिदमत सारे अंजाम देंगे। रिटायर्ड ब्रिगेडियर है, वो भी तैनाती, उस हवाले से भी जाते जाते थोड़ी बात करेंगे। सबसे पहले तो जनाब ये खातून अफसर मोहतरमा जो थी असिस्टेंट डिप्टी थी जनाब रेवेन्यू डिपार्टमेंट की, और इन्होंने जनाब अब भी नाज नखरे इनके चल रहे हैं। नाज नखरे क्यों ना चले जब आप करोड़ों रुपए कमा लें और आपको पता हो कि आपके जहाँ पे डांडे मिलते हैं, आपकी लॉबी बड़ी मजबूत है, आपने बच जाना है, तो फिर बंदा हवालात में जाए या पकड़ा जाए तो वो उसने यही कहना कि यार मुझे बर्गर खिला दो, मेरी जो रूटीन लाइफ है उसमें तब्दीली मत करो। अब जनाब महकमा एंटी करप्शन ने कार्रवाई की थी ये मोहतरमा रानी हिफ्जा कंवल के खिलाफ, और इनके जो है वो ADCR गुजरात थी। तो जनाब आली इन्होंने रेत के टीले, देखिए ना, कहा यह जाता है कि जो ख़वातीन हैं वो कम करप्शन करती हैं, मर्द हज़रात ज़्यादा करप्शन करते हैं, लेकिन पिछले कुछ अरसे से हम देख रहे हैं कि ख़वातीन अफसरान की तादाद भी ज़्यादा होती जा रही है और करप्शन की मामला जो ख़वातीन के हैं वो भी ज़्यादा बढ़ते हुए हमें नज़र आ रहे हैं। तो मोहतरमा ने जनाब रेत के टीलों को भी नहीं बख्शा और रेत के टीलों को इन्होंने जनाब बेचा, और साथ में इन्होंने महकमे को जो महकमा कोऑपरेटिव था, कोऑपरेटिव की ज़मीन का इंतकाल जो है वो माफिया और ठेकेदारों से मिल के मुख्तलिफ हाउसिंग सोसाइटीज़ को फ़ायदा पहुँचाया, और उनके इस फ़ायदे से करोड़ों रुपए का नुकसान जो है वो वफाकी ख़जाने को हुआ। लेकिन क्या है जी, वो तो बर्गर मांग रही हैं, उनको बर्गर दिया भी जाएगा, वो बर्गर खाएंगी भी सही, वो तो जनाब मिल्क शेक भी पियेंगी, वो तो पिज़्ज़ा भी खाएंगी, और वो फिर वाइट कॉलर होके आराम से बरी हो जाएंगी, उनकी तो ज़मानत भी ले ली जाएगी। हमारे सोर्सेज ये कन्फर्म कर रहे हैं, जैसे मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि रानी हिफ्जा कंवल बच जाएंगी, उसी तरह बचेंगी जिस तरह पहले सरकारी अफसरान बचते हैं। रानी हिफ्जा कंवल के खिलाफ काफ़ी सारी शिकायतें आई, फिर इदारों ने कार्रवाई की, जिसके बाद करप्शन और इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल की बात हुई, और कमिश्नर रेवेन्यू जो थी मोहतरमा उनके हवाले से जो मुख्तलिफ रिपोर्ट्स आई उसके मुताबिक उनके बैंक अकाउंट्स और जायदाद गुजरात में है। सिर्फ गुजरात में नहीं, उनके बहुत सारे बैंक अकाउंट्स निकले, हमारे ज़राए बता रहे हैं, और वो लाहौर में भी निकले हैं। उन्होंने सिर्फ ये काम नहीं किया, गुजरात में ज़मीन नहीं बनाई अपने नाम। ये सरकारी मुलाजमों ने ना एक नया तरीका रखा हुआ है, उन्होंने ये तरीका रखा हुआ है कि अपने बहन के नाम, अपने भाई के नाम, अपने बाप के नाम, अपने बहनोई के नाम, इस तरह जनाब ससुराली ख़ानदान में तो इतना तल्लक अच्छा होता नहीं है, या ये सोचा जाता है कि जी ये पता नहीं वापस ना करे।
تو پھر جو اپنی جو ہوتا ہے نا میکا ان کے لوگوں کے، اور یہ ہم دیکھ رہے ہیں، یہ ہم نے صرف سرکاری فیمیل نہیں بلکہ میل کی بات کریں تو وہ بھی سسرالی خاندان میں نہیں، وہ بھی اپنے خاندان میں جو ہے وہ مختلف لوگوں کے نام زمینیں کروا دیتے ہیں۔ تو محترمہ نے جناب یہ کروائی ہوئی، انہوں نے جس طرح میں نے بتایا، اس کے علاوہ قریبی عزیزوں کے نام انہوں نے پلاٹ اور کوٹھیاں خریدی ان کے نام۔ اور پھر اب ایک اور چیز جو مزیدار ہے وہ یہ ہے کہ جناب عالی انہوں نے وہاں پہ گجرات میں زمینیں بیچی ہیں اپنے جو نام، ایک تو سرکاری وہ تو بے دریغ دی نا، وہ تو دیتی ہی گئی سرکاری زمینیں، سرکاری جناب وہ ریت کے ٹیلے وہ تو بیچے ہی بیچے۔ اب وہاں پہ جو انہوں نے اپنے نام پہ زمین لی تھی وہ انہوں نے بیچی، اور وہ ایک عالی شان قسم کا جناب فرسٹ کلاس قسم کا لاہور میں ایک گھر نہیں محل تعمیر کر رہی ہے۔ اب کون پوچھے گا ان سرکاری افسران سے کہ آپ جو محل تعمیر کر رہے ہیں، آپ پولیٹیشنز کے خلاف تو ایکشن ہو جاتا ہے کہ جی آمدن سے زائد اثاثہ، تو یہ رانی حفظہ کنول جو ہے جس کے متعلق یہ آپ کہیں گے کہ چلیں جی ایکشن تو اس کے خلاف بھی ہو گیا، لیکن میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں، ابھی سے بتا رہا ہوں، اس نے بچ جانا ہے، اس نے بچ جانا ہے۔ میری جہاں جن سورسز سے بات ہوئی ہے اور جس انداز میں اس کے معاملات چل رہے ہیں، اور ایک دن کا راہداری ریمانڈ ملا ہے، اور وہ جناب 7 دن کا جو 7 دن کا ریمانڈ چاہ رہے تھے جو ہے وہ اینٹی کرپشن والے، تو محترمہ نے بچ جانا ہے، بالکل بچ جانا ہے۔ لیکن یہاں پہ آپ دیکھیں کہ لاہور میں ایک بہت بڑا محل تعمیر کیا جا رہا ہے، تو وہ آمدن سے زائد اثاثے اور وہ سین کدھر گیا؟ یہ جو ہے ایک سکینڈل سامنے آیا جس پہ بات کرنی ضروری تھی، لیکن اصل بات یہ ہے کہ اب بھی محترمہ برگر مانگ رہی ہے، اور ان کا خیال ہے ان کے ساتھ کچھ بھی نہیں ہوگا، وہ تو جناب کھل کھلا کے کھائیں، اسی طرح دوبارہ جناب آئیں گی، اور یہاں پہ تو لوگ پلی بارگین کر کے نیب کے ساتھ آ جاتے ہیں، تو ان کا تو پوری لابی شابی ہے۔ تو یہ ایک جو ہے وہ معاملہ تھا جس پہ بات کرنی تھی۔ اب دوسرا معاملہ ہے جناب سیما کامل کا۔ سیما کامل کو 18.5 لاکھ روپیہ پر مہینہ تبدیلی سرکار نے ہائر کیا ہے جناب، اور کیا کیا ہے، ڈپٹی گورنر اسٹیٹ بینک، اور شاید آپ یہ سمجھ رہے ہو کہ ایک گورنر اسٹیٹ بینک ہے تو دوسرے ڈپٹی کی بھی ضرورت ہوتی ہے، تو اس لیے ان کو رکھا گیا، چلیں کوئی تنخواہ تھوڑی زیادہ ہوگی، نہیں جناب علی، ایک گورنر اسٹیٹ بینک اور 2 ڈپٹی پہلے سے کام کر رہے تھے، یہ محترمہ کو تیسرا ڈپٹی گورنر اسٹیٹ بینک بنایا گیا ہے۔ اب کراچی سے آپ کو پتہ ہے کہ اسد عمر صاحب اور وہ جناب اینگرو اور یہ ساری کہانی آپ کو، اور اسد عمر صاحب پہلے کہاں سرو کرتے رہے، وہ کہانی بھی آپ کو ساری پتہ ہے۔ خیر، اور حفیظ شیخ صاحب کا تعلق سندھ سے بہت سارا اور یہ مطلب آپ ان چیزوں کو تو جانتے ہی ہیں۔ خیر، سمجھ گئے ہوں گے آپ جو میں بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ جن کی ضرورت نہیں ہوئی تھی ان کو کیسے پروموٹ کیا گیا۔ اب ذرا سنیں جی، 18.5 لاکھ جو ہے وہ تنخواہ ہے، انہیں گھر کے کرائے کے مد میں 2.5 لاکھ روپے دیے جائیں گے۔ جی یہ غریب پاکستان ہے، یہ وہ پاکستان ہے جو جناب قرضوں پہ چل رہا ہے۔ یہاں پہ ایک محترمہ کو 18.5 لاکھ تنخواہ دی جا رہی ہے، 2.5 لاکھ روپیہ جناب گھر کا دیا جا رہا ہے، ہر سال 10% اضافہ ہوگا ماشاءاللہ، یعنی 10% 18.5 لاکھ کا کتنا بنا؟ تقریباً 1,80,000 روپیہ تو جناب ہر سال اضافہ ہوگا اس میں، یعنی اگلے سال یہ سیدھا 20 لاکھ کراس کر جائے گی، 2 ملین سے زیادہ تنخواہ ان کی ہوگی۔ اب ذرا آگے چلیں کہ ایک ان کو ممبرشپ 13 لاکھ کی کلب کی ممبرشپ کرا کے دی جائے گی، اور آگے چلیں اور سنتے جائیں، اور پھر آپ کو سمجھ آئے گا کارروائیاں ڈال کون رہے ہیں، یہ کون سے سکوٹا جن ہے جو کارروائیاں ڈال رہے ہیں، اور کس طرح عوام کو اس لالی پاپ کے پیچھے لگایا ہوا ہے کہ جی خزانے میں پیسے نہیں ہیں، بجلی کا بل بڑھ رہا، گیس کا بل بڑھ رہا، پٹرول کی قیمتیں بڑھ رہی، جی خزانے میں پیسے نہیں ہیں، تو یہ 18.5 لاکھ روپیہ آپ تنخواہ کیسے دے رہے ہیں؟ آگے سنیں جی، ان کے اہل خانہ اور بچوں کو مفت میڈیکل سہولت ہوگی، جو بھی پیسے بنیں گے نا جی وہ دے گا، جی کون دے گا؟ اسٹیٹ بینک دے گا۔ اچھا، اس کے بعد 1000 سی سی گاڑی ان کو جناب جناب یہ کوئی بڑا امیر ملک ہے، اور یہاں پہ تو جناب مرات اسی طرح دی جانی چاہیے تھی نا، ہم تو بڑا جناب ہمارے ملک سے تو تیل بھی نکلتا ہے، سونا بھی نکلتا ہے، بڑا کچھ نکلتا ہے، تو ہم تو یہ افورڈ کر سکتے ہیں۔ پھر ماہانہ 600 لیٹر ماشاءاللہ پٹرول دیا جائے گا گاڑی کے ساتھ ساتھ، بھائی امیر ملک ہے نا۔ اب آگے یہ کون کر رہا ہے؟
तब्दीली सरकार, ये कौन? इमरान खान साहब। ये कौन जो कहते थे जनाब हम तो अखराजात काम कर रहे हैं, 18.5 लाख। आगे आगे सुनते जाइए और सर को धनते जाइए और सर पकड़िए। अभी और कुछ बताना है मैंने। अब जनाब डिप्टी गवर्नर जो मोहतरमा है उनको 1,70,000 रुपए का मोबाइल लेके दिया जाएगा। माशाल्लाह जी। ये पहले क्या 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 बताया? 1000 सीसी गाड़ी, 600 लीटर पेट्रोल, 2.5 लाख रुपया उनका घर का, और फिर जनाब आगे 1,70,000 तकरीबन 2.25 लाख रुपए का मोबाइल फ़ोन लेके दिया जाएगा। क्योंकि हम तो बड़े अमीर मुल्क हैं, हमारे तो गरीब जनाब गरीबों की भी कोठियाँ हैं, तो यहाँ पे तो मसला कोई नहीं है, मोबाइल लेके दें जनाब मोहतरमा को। ये तो बड़ी गरीब है, इनके पास तो मोबाइल नहीं होगा। UBL की में काम कर रही थी, 2017 से बैंक की ऐड थी, जनाब इनको और दें। और सुने और क्या क्या दिया जा रहा है। अब जनाब इनके 38,000 रुपये पे ये 2 मुलाजम अपने रख सकती है, यानी किसी शख्स को 19,000 पे 2 मुलाजम रख सकते हैं। अब अजीब सूरत हाल है। 2 यानी प्राइवेट अपने घर के काम के लिए, यानी सरकार घर के काम के लिए भी इनको मुलाजम देगी। अब और सुनिए, यहीं पे नहीं, बैनुल अक़वामी सफ़र में बिजनेस क्लास पे जो भी मोहतरमा सफ़र, बिजनेस क्लास की सहूलत होगी। एक तो ये इकॉनमी में नहीं, बिजनेस क्लास में सफ़र करेंगे और जहाँ जाएंगी इनको स्टेट बैंक पैसे देगा। भाई अमीर मुल्क का अमीर बैंक है, क्या मसला है, आप क्यों टेंशन लेते हैं? ओए छोड़े जी। अच्छा जी, अब सिर्फ ये नहीं, 38,000 के 2 मुलाजम। आगे सुनिए, आगे मज़ेदार बात है। तब्दीली सरकार, मुल्क नया पाकिस्तान है। नए पाकिस्तान में तो हमने जनाब आवाम को सारी सहूलियात दे रहे हैं। अगली सहूलत सुने कि इनकी राहगीर पर बैंक की तरफ से सिक्योरिटी अलार्म सिस्टम जो है वो होगा। माशाल्लाह जी, ये सिर्फ वहाँ पे बात नहीं ख़त्म हुई। सिक्योरिटी अलार्म सिस्टम बैंक देगा, गाड़ी बैंक देगा, पेट्रोल बैंक देगा, 2 मुलाजम बैंक देगा, घर का खर्चा बैंक देगा, मोबाइल फ़ोन लेके बैंक देगा। बस जी, आप आए, बिस्मिल्लाह, ये आपका अपना ख़जाना है, ये इस मुल्क का ख़जाना है। गरीबों तक तो ये पहुँचना नहीं है। 18.5 लाख दें। खान साहब ज़रा सोच लें, जो बंदे 18,000 नहीं कमा रहे उनका क्या होगा। और ये जब 18.5 लाख तनख्वाह वाले पॉलिसियाँ बनाएंगे तो ये किस लिए बनाएंगे? जिनके घर में भी मुलाजम, जिनको मोबाइल तक आप ले के दे रहे हैं। बहरहाल ये 2 चीज़ें थी। तीसरी जी, जाते जाते बात कर दूं कि एक ब्रिगेडियर साहब जो हैं वो तैनात हो गए हैं बतौर CEO जनाब कराची स्टील मिल, पाकिस्तान स्टील मिल। और पहले भी हमने देखा कि काफ़ी साबिक आर्मी ऑफिसर इस ओहदे पे रहे और उसके बावजूद स्टील मिल नहीं चल सकी। अब तो स्टील मिल का आप सारे बंदे भी फारग कर रहे हैं। अब तो सारे, तो फिर ये अपॉइंटमेंट 1 साल के लिए किस लिए है? ये भी एक काबिल गौर चीज़ है। और अब महकमे बढ़ते जा रहे हैं जिनमें फ़ौजी, साबिक फ़ौजी अफसरान जो हैं वो सरबराह की हैसियत से आ रहे हैं। जो है घर बनाने से लेके PTA तक तो फ़ौजी, साबिक फ़ौजी अफसरान बैठे हैं। अब ये एक और जगह है जहाँ पे एक ब्रिगेडियर साहब आ गए हैं। अब तक के लिए इतना ही। अपने उस सैयद दाऊद शिराज़ी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।